السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حسن من زيكزون. دونك قبل ما نبداو ما تنساوش تجيو سبسكرايب وبارطاجيو مع صحابكم. دونك نبداو على بركة الله. بالنسبة للداتا مانيبيوليشن لانجويج فيها قلنا select, insert, update and delete sont les 4 commandes du manipulation des données en SQL. Donc on va voir donc ça et après ça voilà à la fin. Donc, on va voir maintenant d'abord l'insertion. Donc, la commande insert permet d'ajouter de nouvelles lignes à la table. Donc, maintenant d'abord, on a les tables. Maintenant, certaines tables sont vides. Donc, la table, c'est vide. On a d'insertion déjà. Donc, une fois là. Donc, voilà, fait ligne, le maquin fait voilà. Donc, d'abord. Donc, les données, il n'y a pas de données. Donc, on va faire l'insertion. Donc, ajouter des données aux tables. Donc, comment ajouter toujours un système insert, c'est ça syntaxe, into, c'est-à-dire insert, into, c'est-à-dire ici la table d'IA, ou là la liste des colonnes. Mais la liste des colonnes, c'est, comment dire, c'est pas obligatoire de t'attendre. Donc, parce que tu fais les crochets comme ça, c'est-à-dire ce n'est pas obligatoire de mettre à la partie. Donc, c'est optionnel, il est de dire, ma british, donc aussi la partie. Donc, après, هذه فوقاش ديرها ملي تبغي تاجوتي مثلا عندك في واحد لا طابل فيه 3 شون وانت بغيتي غير تاجوتي هذا وهذا وهذا ما تاجوتيهش. باغ اكزومبل هذا فيه باغ ديفو. دونك هنا غتسبيسيفي غير هادو، خصك دير ضروري هاد البارتي وعاد دير هاد البارتي. دونك ايسي تدير انتو. بالنسبه لانتو عندك فاليوز تدير سوا هاد لو كا سوا هاد البروميي بارتي سوا هاد الدوزيام. Donc, la première, c'est pour ajouter une seule ligne, ou c'est pour ajouter plusieurs lignes à partir d'une requête. Okay? Donc, ici, on a l'accolade, accolade, on a O. Donc, c'est pour dire O. Ça ou ça. Okay? Donc, ici, on va utiliser la première variante. Donc, insert into la table, c'est client. Et des clients. Ici, il faut spécifier la liste des colonnes, c'est-à-dire la liste des attributs. Ok. On va ajouter values à Hassan Rabat. Donc, on va aller directement vers la table. Donc, l'inserting ici. Inserting data. Donc, j'ai déjà inséré des données. Donc, il m'a été ici. J'ai déjà inséré la donnée sur la table. Il a j'ai maintenant besoin d'insérer encore. Donc, c'est quoi l'erreur là? Donc, il est comme ça. Il y a insert into client. Donc, error. Il y a un long comment nom client in field list. Donc, ok. Il y a déjà une erreur. Le nom client, ça ne connaît pas. Ok. Donc, si je fais comme ça, il y a une erreur. Donc, علاش عطانا erreur parce que عندنا واحد. Donc, هاد le 1. Donc, زدناها encore for k primary. Duplicate entry 1 for k primary. Donc, puisque عندنا déjà primary clé primaire déjà هذا c'est déjà ajouté 1. خصنا ما نديروش encore 1 parce que clé primaire ما تكونش فيها duplication. خصنا نشونجيو. نديرو par exemple 2. Donc, voilà, il est déjà comme ça d'abord. هذيك دو مازال ما كايناش سميتو. دونك غيتانسيرا. دونك اش قال لنا؟ اوكي، قال لنا انكور دوبليكيت انتري حسن فور كي نوم. دونك هاد النوم جو بونس درنا يونيك. فوالا، دونك نوم كنا درنا يونيك، خصو ما تكونش دوبليكاسيون تاع هو. دونك سي سا لي كونترانت دانتيغريتي، سي سا لانتيغي ديالو. دونك سي بور كونترولي donc l'insertion des données. Donc les données les ajouter, mais qu'on ait duplication, mais qu'on ait du clé première et ainsi de suite. Donc il est donné d'abord comme ça, donc ça va marcher. Donc parce que هذوك les contraintes حتى وحده ما درناش ليها سميتو، ما كاينش un problème au niveau du camp contrainte. إلا درنا ريفريش غنلقاو دو حسن دو irrachidien. علاش irrachidien؟ parce que عندنا une valeur par défaut. عندنا une valeur par défaut بالنسبة valeur par défaut بالنسبة للفي اللي كرينا la table vie درنا la table comme ça défaut. Donc ici درنا
et des clients ou spécifiquement deux champs. Donc ici on peut ajouter les autres vies. Donc on dirait là bon rabat par exemple. Donc là on dirait Ali où il faut ici donc changer 3 par exemple. Donc d'abord on va spécifier toutes les colonnes. Donc on peut faire comme ça. Donc on dirait donc ça marche. Ah ouais, je termine la table. Donc voilà, on va voir comment faire autrement, c'est-à-dire un de hadi. Donc parce que on peut faire insert into donc table وهنا ممكن ندير هاد البارتي on ok هاد البارتي on va la supprimer donc on a supprimé ديك البارتي درنا direction insert into table values donc انا نديرو 4 نديرو هنا 2 par exemple donc on va insérer donc ça marche نمشيو la table ديالنا نديرو refresh donc c'est inséré donc c'est ça les variantes نتاع insert donc عندنا هادي sont créés هذوك donc se mettre هذوك les champs وعندنا celle-là avec les champs كاملين عندنا هادو si on veut mettre seulement des champs وما نديرش الاخرين دونك خصنا نديرو كوم سا ونحترمو الترتيب دونك بالنسبه لهاديك لا ديرنيير اللي درنا هادي ملي ديرو كوم سا خصك تحترم الترتيب خصك دير هذا هو الاي دي هذا هو لو نوم هذا هو لو شون لو شون في دونك خصك تحترم الترتيب باسكو ما حديتيهمش هنا دونك فوالا سي سا بالنسبه لهاد البارتي ديال الانسيرسيون دونك في لا بروشين فيديو ان شاء الله on va voir comment faire comment faire des sélections, c'est-à-dire utiliser la commande sélection pour faire des projections et faire des restrictions. Ok. Donc moi je fais سميتو هذوك les requêtes اللي كنا ديجا شفنا في الموديل relationnel ou l'algèbre relationnelle on va les faire ici. Donc c'est ça, merci pour votre attention. Maintenant c'est toujours j'aime, subscribe, partager ma salle comme je sais tout le monde. À bientôt.